ang sinigang na manok. Yan. Pang karinderya yan guys. Kaya masarap yan. Sinigang na kalapati. Na may kasamang baka. Halo-halo. Halloween. Yan. Kung mga ganyang luto. Pangkarinderya yan. Ano guys? Lutong chicken soup. At tinatawag sinigang na manok. Yan guys. May limon pa yung kasama guys. Okay na guys. Bye bye.